आचार्य भाईंकर इंस्पिरेशन थिला naturally it's a befitting moment to look into the details of this canto in the light of the current importance of the day. ତେଣୁ ସତ୍ୟବାନ and savitri, this canto is very rarely discussed କାରଣ this is a passing canto bhaliya lage in the sequence where Savitri meets Satyavan and then takes an onward journey back home, जोठी सत्यवान को से चयन करिसेंती बोली राजा को कहंती। तेणु ये कैंटो पूर्वरु आ ये कैंटो परे अपूर्व कैंटोटी सत्यवान रही तेणु सत्यवान का विषय रही बट ये गोटे कैंटो टाइटल्ड एज सत्यवान एंड सावित्री इज इन मेनी एस्पेक्ट्स रिवील बा किछि एमसी पर्सपेक्टिव्स आनी दिए जहाँ प्रेम को लेकिन आउ परम प्रेम सहित बा दिव्य प्रेम सहित मनुष्यर साक्षात्कार को लेकिन अनेक दिग गुड़िक उन्मोचन करे। ओरिजिनल सावित्री रो स्टोरी आपण माने समस्ते जहाँ महाभारत रो वन पर्व रे वर्णित ता विषय अल्प बहुत आमे समस्ते जानिछंती। आउ से कहानीटी रो थीम लाइन को लेकिन श्री अरविंदंकर ये जो मैग्नम ओपस रही श्रेष्ठ कृति सावित्री तार थीम लाइन टा जदिओ ता सहित समान किंतु से घटी अनेक घटनावली जहाँ खूब क्षुद्र रे वर्णित ताकू श्री अरविंद साधनार इंपोर्टेंस अनुसार से कैरेक्टर्स गुड़िकर जो रोल रही जमी अश्वपति जोग हो गला जमती सावित्री जोग हो गला बा ए सत्यवान और सावित्री देखा हो गला नारद संवाद हो गला यही सब जिनस को गोटे स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस देकी श्री अरविंद अनेक जगह खूब डिफरेंट वे रे आ खूब एक्सटेंडेड वे रे व्यास करी कथाटी को वर्णना करिसेंती तथा एथिरे मध्य गुडाए एपरी लाइन्स रही जहाँ सत्यवान और सावित्री जो सिंबलिज्म रही सहित आमको अधिक आहरी गुडाए इनपुट्स दिए आगु को स्टोरी टी को बा आगु को एपिक थीम लाइन को कैच करबा किंतु सेटा केवल गोटे लिटरेरी परिचय मात्र हेकी रही ऑथर्स नोट रे श्री अरविंद लिखुचंदी ये सत्यवान इज द सोल कैरिंग द डिवाइन ट्रूथ ऑफ बीइंग। सत्यवान इज द सोल कैरिंग द डिवाइन ट्रूथ of being within itself but descended into the grip of death and ignorance। तेणु सी गोटे वर्ल्ड सोल जमती पूरा जगत गोटे प्रतिनिधित्व कला भाया सी एक आत्मा जहाँ यही दिव्य जानी कि ता भितर गोटे दिव्य सत्य रही किंतु से मृत्यु और अविद्यार ग्रीप रे तलू आसी डिसेंडेड। Savitri is the divine word, daughter of the sun, goddess of the supreme truth, who comes down and is born to save. And she has also descended, but she descends as the goddess of the supreme truth, Parama Satyar Devi, ବା ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କର କନ୍ୟା ହେଇ यार ये दीटी कथार गोटे सिग्निफिकेंस जदि आम खोजा योगिक अर्थ रे बा साधक भाव जदि कथाटी को देखा जाए ताले मनुष्य जेतेबेले गोटे तार जोग मार्ग रे गोटे एपरी सोपान बा गोटे एपरी मोमेंट रे आसिकी पहुंचे जोटी सामना रे गोटे चरम सत्य रिवील होगा जाए गोटे विराट सत्य जो आगे खोली होगा जाए एवं से सत्य केवल सीए से सत्य को जाने सेमती नुहे किंतु से सत्य मध्य ताकू कोड़ई बा से सत्य मध्य तार एक्जिस्टेंशियल ट्रुथ भाव
बा तार सत एस्पेक्ट को निजर करिबे। सत्यवान और सावित्री देखा को नहीं ये जो कैंटोटी रही अनेक जगार एपरी दृष्टांत गुड़िक एपरी इन्स्टांसेस गुड़िक रही जो सत्यवान सावित्री को देखी तांको मध्यरे थिबा अनेक अंधकार बा अविद्यार कबल थिबा ग्रंथि गुड़िक सब हठात किना जेमती खोली जाउछि एवं सी मंत्रमुग्ध हेई सावित्री आगे वर्णना करुचंती जे मोर आज जाई बंची थिबार सत्य जेमती गोटे कारण थिला काना मते जीवन रे तम सहित देखा हेबार तेणु प्रेममय एक उपस्थापना ये कैंटोटी कैंटो 3 हमारा बुक 5 रो द बुक ऑफ लव कैंटो 3 सत्यवान एंड सावित्री रो किछि लाइंस को हमें आज विल टच एंड इफ नॉट एग्जैक्टली समराइज but we'll try to imbibe our consciousness with that dual spirit of Satyavan and Savitri आउ जेपरी आरंभ रे कहली कि गोटे दिन रो इंपोर्टेंस रही तेणु इरेस्पेक्टिव ऑफ ए दुनिया सत्यवान और सावित्री को किपरि भाव रे पूजा करूची कौन तार स्टोरी रही let us all get into a little more deeper meaning and live the moments with Satyavan and Savitri in that very moment when they met for the first time. Page 400 if anybody is referring to the book. Out of the voiceless mystery of the past, in a present ignorant of forgotten bonds, these spirits met upon the roads of time. गोटे स्पिरिट जे सत्य को रिप्रेजेंट करुची सावित्री आउ गोटे स्पिरिट जे मनुष्यर उपस्थिति को बा ए जगत रे तार स्थिति एज अ सोल ह्यूमन ताको रिप्रेजेंट करुची तेणु परमंकठु प्रेरित सत्य बा प्रेम ज्योति शांति ये सब को रूपमंत हुई सावित्री और समस्त आस्पृहार केंद्र बिंदु है सत्यवान ये दी जन कालर गतिपथरे आज देखा हो yet in the heart their secret conscious selves at once aware grew of each other warned by the first call of a delightful voice and a first vision of the destined face. एक आनंदमय स्वर और विधि निर्धारित एक चेहरा बा मुख ये दुई जन परस्पर को भेटिबा को जाउछन as when being cries to being from its depth behind the screen of the external sense and strives to find the heart disclosing word, the passionate speech revealing the soul's need, but the mind's ignorance veils the inner sight. Only a little breaks through our earth-made bounds. So now they met in that momentous hour. So utter the recognition in the deep, the remembrance lost, the oneness felt and missed. जेतेबेले सेमाने देखा होउचंती ए पार्थिव जगतर समस्त श्रृंखला जेपरि भांगी जाउछि एवं एक एपरि निर्धारित मुहूर्त रे जेतेबेले परस्पर को सेमाने देखिकरी रिकॉग्नाइज करबा को चेष्टा करूचंती इन सम डीप कॉर्नर तांको भितर गोटे रिकॉग्निशन रो सेंस आसुची जहा किछि मने पडिबा कथा सब हजि जाइछि एक एपरि एकत्व जहा फील होउछि जेमि हाँ मु जानिछि तांकु सी तो अजणा नुहे एपरि गोटे भाव आसुची एपरि एक समय रे जेतेबेले सत्यवान सावित्री को प्रथम थर देखुचंती आ कहउचंती दस सत्यवान स्पोक फर्स्ट टू सावित्री
The call is from the human soul towards the divine truth. O thou who comest to me out of time's silences, yet thy voice has wakened my heart to an unknown bliss. Immortal or mortal only in thy frame, for more than earth speaks to me from thy soul, and more than earth surrounds me in thy gaze. How art thou named among the sons of men? तुमे किए जहां देखिकी काल मध्य निस्तब्ध हो जाइछि। एक अपूर्व अज्ञेय आनंद जेमिति मो हृदय को परिपूर्ण करि पकाउछि। एक अमृतमय सत्ता जेपरि मो हृदय को संपूर्ण भाव में कबलित करि धरिछि। किए तुमे हे देवी, तुमको एई संसार रे जन्मित प्रत्येक व्यक्ति कौन कहिकी डाकंती? Whence hast thou dawned, filling my spirit's days? Brighter than summer, brighter than my flowers into the lonely borders of my life. O sunlight molded like a golden maid. एक अपूर्व स्वर्णमय देवी, तुमे जेपरि मो जगत भितर को चली आसीच एवं ग्रीष्मठु मध्य उज्ज्वल तुमर प्रेजेंस एवं प्रत्येक पुष्पठु मध्य उज्ज्वलमय तुमर आभा मो जीवनर ए जो लोनली बॉर्डर्स गुड़िक रही बाउंड्रीज गुड़िक रही ता भीतर को तमे चली आसीच। किए तुमे? I know that mighty gods are friends of earth. Amid the pageantries of day and dusk, long have I travelled with my pilgrim soul, moved by the marvel of familiar things. Earth could not hide from me the past she veils, even though moving mid an earthly scene, and the common surfaces of terrestrial things. My vision saw unblinded by her form. The Godhead looked at me from familiar scenes. I witnessed the virgin bridals of the dawn behind the glowing curtains of the sky, or vying in joy with the bright morning's tape. I paced along the slumbrous coasts of noon, or the gold desert of the sunlight crossed, traversing great wastes of splendor and of fire, or made the moon gliding amazed through heaven in the uncertain wideness of the night, or the stars marched on their long sentinel routes, pointing their spears through the infinitudes. The day and dusk revealed to me hidden shapes. Figures have come to me from secret shores, and happy faces looked from ray and flame. I have heard strange voices cross the ether's waves. The centaur's wizard song has filled my ear. I have glimpsed the apsaras bathing in the pools. I have seen the wood nymphs peering through their leaves. The winds have shown to me their trampling lords. I have beheld the princess of the sun burning in the 1,000-pillared homes of light. So now my mind could dream and my heart fear that from some wonder couch beyond our air, risen in a wide morning of the gods, thou drovest thy horses from the thunderer's world. Although to heaven thy beauty seems allied, much rather would my thoughts rejoice to know that mortal sweetness smiles between thy lids, and thy heart can beat beneath a human gaze, and thy aureate bosom quiver with a look, and its tumult answer to an earth-born voice. सत्यवानकर हृदय जेतेबेले एपरि भाବରେ परिपूर्ण ହେଇଛି, ସେ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଡନ୍ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଡସ୍କ ଆଉ ଡସ୍କ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରାତ୍ରି ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
घटुवा प्रत्येकटी घटना आउ किए सेठी सेई जंगल रे थिबा तांकर संगरे जहा जहा तांकर सबु अभिज्ञता आसीची से सबु द्वारा सावित्री को बुझिबा को चेष्टा करछन्ती। ठीक जेमती जेकोसी दिव्य घटना को मनुष्य निजर पार्थिव मन द्वारा बुझिबा को चेष्टा कले तार मनर आभ्यंतरीण जहाँ भी किसी अभिज्ञता थिबो तद्वारा ही से जिनसटी को से बुझिबा को चेष्टा करिवो कि मु एको एभलिया जिनस कोठी देखिछि आ किछि भी गोटे खाइला देखिला पिंदिला जहाँ तार सेंसेस मनुष्यर सेंसेस जेउ जिनस गुडी को प्रति आकृष्ट हेबो ताको सी निज पास्ट रे घटिथिबा कोनोसी गोटे घटना सहित जोड़ी की बुझिबा को चेष्टा करिवो। सत्यवान मध्य सावित्री को देखिकी बुझिबा को चाहुचंती बा कल्पना करूचंती बा सेठी गोटे कंपैरिजन करूचंती जे ये मोर जो प्रत्येक दिनर घटना गुडी को एभली भाबरे घटुची मु तो आकु कहा सहित भी परिमाप करि पाउनी मु तो कहा सहित भी आकु कंपेयर करिकि बुझी पाउनी। हां मु अप्सरा मानन को देखिची हां मु अनेक छोट देवता मानन को देखिची हां मु जानिछि कि तुमर ई रूप पार्थिव नुहे यह स्वर्गीय अटे हेवन दाई ब्यूटी सीम्स अलाइड एवं तुमर स्मित हास्य मधुरतार पार्थिवतार समस्त that mortal sweetness smiles between thy lids पार्थिव थिले मध्य ता भितरे थिबा ए जो मधुर स्मित हास्य तुमर मो हृदय को जेपरी गोटे डिफरेंट ट्यून रे बीट करेबा को लगी एंड thy heart can beat beneath a human gaze तुमर दृष्टिटी पृथ्वीगत बा मनुष्यगत थिले मध्य ता भितरे थिबा हृदयटी दिव्य अटे एपरि भावरे सत्यवान को प्रतीत होउछि एवं से सावित्री को मध्य सेपरि कही तांको पचारुछन्ति जे किए तुमे आउ एमती किछि लाइन से आउरी वर्णना करि चलुछन्ति लास्ट आडकू पेज 402 रो फाइनली आउथरे कहउछन्ति apparelled are the morning morns in gold and green sunlight and shadow tapestry the walls to make a resting chamber fit for thee तुमे सिए जाकू टिके किछि लाइन सागुर से कहउछन्ति descend let thy journey cease come down to us close is my father's creepered hermitage screened by the tall ranks of these silent kings sung to by voices of the hue-robed choirs whose chants repeat transcribed in music notes the passionate colored lettering of the bows and fill the hours with their melodious cry amid the welcome hum of many bees invade our honeyed kingdom of the wood there let me lead thee into an opulent life there simple is the sylvan hermit life yet is it clad with the jewelry of earth सावित्री को से आवाहन करके कहउछंती सावित्री जेतु रथ ऊपर अछंती सत्यवान को रास्ता रे भेटिछे माने सत्यवान तळे छिडा हिछे सेतमे से तांको निमंत्रण करछंती कि हे देवी तुमे रथरु तळ को चली आस डिसेंड एवं ए पाखरे मो पितांकर गोटे छोटिया आश्रम भलिया हर्मिटेज आश्रम भलिया रहिछि जेउठी ए लंबा लंबा टॉल गछ गुडी को सब साइलेंट किंग्स भलिया चारिपटे हमकु घेरी रहिचंती एवं अनेक प्रकार सुमधुर ध्वनि सह whose chants repeat transcribed in music notes ए जंगल भितर अनेक प्रकार ध्वनि चलथाय कोठी को चढ़ई टिके साउंड करथाय कोठी गछ परस्पर भितरे घर्षण हेई कि गोटे साउंड जनरेट हुए ए सब भितरे देई कि हे देवी आमे एठी बसवास करछु तुमे आस थरे हमर एई आश्रम जीवन टिको देखिबा पाई देयर सिंपल इज द सिल्वन हर्मिट लाइफ किंतु एथिरे पृथ्वीर आभूषण गुडी को सब खचित हेई रहिछि
ज्वेलरी ऑफ अर्थ ए से कहते निमंत्रण दौरान किसी समय पर सावित्री अटकी जाऊँ छोटिया पज भितर जो साइलेंस रही चमत्कार भाव श्री रविंद्र लिखुंट while she paused as if hearing still his voice सते जमी सत्यवान कथा सरीनी सत्यवान चुप हो जाइछन्ति किंतु सावित्री को लगुच जमी सत्यवान आहुरी एमती कहता एवं तांकर से कहिबार जो मधुरता रही जो चार्मटी रही ताकू भांगिबा को इच्छा न करी मध्य सावित्री किछि कहउछन म्यूजिंग शी आंसर बहुत चिंता करी से कहउछन्ति I am Savitri, princess of Madra. Who art thou? What name musical on earth expresses thee to men? What trunk of kings watered by fortunate streams has flowered at last upon one happy branch? Why is thy dwelling in the pathless wood? Far from the deeds thy glorious youth demands, haunt of the anchorites and earth's wilder broods, where only with thy witness self thou roamest, in nature's green unhuman loneliness, surrounded by enormous silences and the blind murmur of primeval calms. सत्यवान को सावित्री पचारुछन्ति मु सावित्री मद्रर राजकुमारी तुमे किए ए पृथ्वी रे एमती कौन सुंदर नाटी अछि जहा तुमको व्याख्या करे एवं ए चमत्कार तुमर जो ग्लोरियस यौवन रही यूथ जहा डिमांड करुछि जे तुम्हें याठारु ढेर भल आउ सुंदर जगार रहिबा पई योग्य किंतु तुमको देखिले लगुछि सते जेमती हॉन्ट ऑफ द एंकराइट्स एंड अर्थ्स वाइल्डर ब्रूड्स ए पृथ्वी जमती तुमको ता पाखरे बांधी रखी तुम्हें एकाकी कहीं सबुज बनानी भितर घूरी बुलुच जो अव्यक्त एक विराट बा प्रसारित निस्तब्धता रही या भितर तुम्हें एकाकी कौन करुच एंड द ब्लाइंड मर्मर ऑफ प्राइमेबल काम से कहते प्रदेश रे जो प्रशांति रही ये गोटे भारी प्राइमेबल काम माने जेमती एठू किछि गोटे विराट प्राइमेबल माने कोन समथिंग व्हिच इज एट द वेरी बिगिनिंग एंड एट द वेरी बिगिनिंग एवरीथिंग इज साइलेंट तो सत्य जेमती या परे किछि गोटे बहुत बड़ जिंस अनफोल्ड हेबा को जाउछि तेनु ता पूर्व गोटे निस्तब्धता रही गोटे स्थिरता रही गोटे शांति रही और मते लागुछि जेमती तुमर उपस्थिति सेमती गोटे साइलेंस भितरु बाहरी आसुछि ता माने तुमे निज भितर बहुत किछि धरि रखिछ कोन से सब And Satyavan replied to Savitri, in days when yet his sight looked clear on life, King Dyumatsena once the Shalva reigned through all the tract which from behind these tops, passing its days of emerald delight. तापर किछि लाइन से कहउछंती कि एक तो एठी से आगे प्रथमे एक कथा कहउछंती जे जेतेबेले तांकर दृष्टि गुड़िक ठीक थिला येट हिज साइट लुक्ड क्लियर ऑन लाइफ सेतेबेले राजा द्युमत्सेन साल्वर राजा थी किंतु पेट को आउ किछि मंजूर थिला तेणु नियति तार कवरिंग हैंड तांको उपरु काढी नै तांको दिवालोकरु आनी रात्रिर घनत्व भितरे छाड़देला सन ऑफ दैट किंग आई सत्यवान have lived contented, for not yet of thee aware in my high peopled loneliness of spirit and this huge vital murmur keen to me, nursed by the vastness pupil of solitude. Great nature came to her recovered child. I reigned in a kingdom of a nobler kind than men can build upon dull matter's soil. I made the frankness of the primal earth. I enjoyed the intimacy of infant God. देखो कि व्याख्या सत्यवान कर
जंगल रे रोची बोली सावित्री तांको देखिकी आश्चर्य होगी जेतेबेले कहउछंती तांको मनरे हुए तो आसुची कि मोर ए जंगल रे रहिबाटा मोर कोनोसी हीनमन्यता नुहे बा मु या पई दुखित नुहे मोर सठिक परिचय सुन हे देवी मु राजा विमत्सेनंकर पुओ किंतु तांकठू राज्य चली जाइछि बोली मु कोनोसी भाबरे गोटे युवराज ठू कम नुहे मु एठी बहुत शांति रे अछि कंटेंटेड परहैप्स तमे एपर्यंत अवेयर हेई न सेई विषय रे मो पाखरे हुए तो एठी प्रजा न थाई पारे बट आई हैव हाई पीपल्ड लोनलीनेस ऑफ स्पिरिट एठी जो प्रकार शांति और प्रशांतिर वातावरण रही जहाँकि मोर अस्तित्व सहित खूब जड़ित हो रही एवं ए विस्तारता प्रसारता सहित गोटे एकाकित्वर जो भावना रही तार मु छात्र अटे एवं ए विराट प्रकृति ग्रेट नेचर निजर संतान को रिकवर करी आनी से निज कथा कहउछन एई राज्यर मते युवराज करिसंती जहा केबे कौनसी मनुष्य पार्थिव पृथ्वी द्वारा बा सॉइल द्वारा निर्माण करि परिबो नाही एपरि कौनसी पार्थिव मृतिका नाही जे मोर ए भलिया सुंदर जगत को तैयारी करि पारि मो पाखरे पृथ्वीर प्राइमल अर्थ रो फ्रैंकनेस अछि एवं एक शैशव बा किशोर देवतांकर इंटिमेसी अछि in the great tapestried chambers of her state free in her boundless palace I have dwelt प्रकृति कथा कहउछंदी कि जदि कोनोसी भवन थांता ताले तो सेई भवन रो चारि पाचिर भितरे बा चारि कांथ भितरे बा तार कॉरिडोर्स गुडी को ही केवल मो पई थांता एठी I have a boundless palace indulged by the warm mother of us all reared with my natural brothers in her house एठी पृथ्वीर बा प्रकृतिर जो माने प्रकृतिर जात मु मध्य प्रकृतिर संतान अटे तेणु सेमाने सब मोर भाई भलिया एपरि अनेक कथा तांकर जो अवस्थिति रही सत्यवान से सही विषय रे आउ टिके वर्णना करूछंती किछि लाइन से इथरे मध्य चमत्कार रही जो थरे कोजना अर्ली प्रिजाइन्स इन माय माइंड अप्रोच्ड द ग्रेट डम्ब एनिमल कॉन्शियसनेस ऑफ अर्थ now grown so close to me who have left old forms to live in this grandiose murmur dim and vast already I met her in my spirit's dream as if to a deeper country of the soul transposing the vivid imagery of earth through an inner seeing and sense awakening came a vision spell pursued my boyhood's hours all things that I had caught in colored lines were seen anew through the interpreting mind and in the shape it sought to seize the soul an early child God took my hand that held moved guided by the seeking of his touch bright forms and hues which played across his sight leaned upon page and stone they spoke to men mo anek thara moro swapnare एपरी सबु जिनस देखिछि बा एपरी सबु घटना मोर स्वप्न रे घटिछि जेउथरे केही अदृश्य देवता जने मो हाथ धरि कि मते अनेक नूतन प्रदेश गुडी का आडकु नै जाइछंती अनेक नूतन सत्य सहित मोर साक्षात्कार करैछंती जहा मु केबे भी पार्थिव दृष्टि रे देखि परिबिनी सेपरी अनेक दृश्य देखिछि आ एपरी भाबरे से धीरे धीरे वर्णना करि जाउछंती आ तापरे सावित्री को गोटे जगह रे पेज नंबर 406 रे कहउछंती किसे विशेषतः एठी तांकर जो स्थिति रही तार एपरी भाव चमत्कार वर्णना करुछंती जे सत्य जेमती तांका पाखरे कोनोसी जिंसर क्षुद्रता नाही तांका पाखरे कोनोसी जिंसर अभाव नाही वरन जहा किछि अछि ताहार गोटे एपरी पर्सपेक्टिव सावित्री आगे खोलुछंती जोथरे सत्यवानकर दारिद्र्यता तांकर कोनोसी दुर्बलता हेकी दिसु न दिसु वरन सेटा सत्यवानकर गोटे विराट राज्य बा प्रदेश जहाँ प्रकृति द्वारा कृति हेची बा प्रकृति द्वारा निर्मित हेची से विषय कही पुणी आउथरे सी सावित्री भितर जमी गोटे एपरी भाव आसी जे मोर से भवन बा मोर से राज्य या आगे तो किछि नुहे ये तो खूब विस्तारित खूब प्रसारित गोटे वाइडनेस तथा जितेबाला सत्यवान खोली दौरान
ଓ କହୁଛନ୍ତି I sat with the forest sages in their trance. There poured awakening streams of diamond light. I glimpsed the presence of the one in all. ए देवी सुनो मु एठी थिबा अनेक मुनि ऋषिंक संगेरे बसी समाधिस्थ अवस्था से थिला बेले तांको संगेरे बसीची एवं ज्ञान रूपक जो स्ट्रीम्स गुड़िक झरी आसी सेगुड़िक मध्य मु निजे तार विटनेस हेइची अवेकनिंग स्ट्रीम्स ऑफ डायमंड लाइट एवं मु सेई एक वन ओ कैपिटल से एक को समस्त भितर देखिछि तेणु मु जानिछि but still there lacked the last transcendent power and matter still slept empty of its lord तेणु सेई जो एक शक्ति को मु दर्शन करिथिले मध्य लागुछि सते जेमति मैटर भितरे तार संपूर्णता नाही the spirit was saved the body lost and mute lived still with death and ancient ignorance the inconscient was its base the void its state but thou hast come and all will surely change एठी गोटे बड़ चेंज आनुचंती श्री अरविंद जेतेबेले सत्यवान कहउचंती सबु किछि सुंदर थिला सबु किछि बढ़िया थिला किंतु कोठी कोठी टिके अपूर्णता थिला किंतु हे देवी तुमको देखिबा परे मते मने होउची सते जेमती सबु किछि निश्चय परिवर्तित होई जिवो सबु किछि निश्चय बदली जिवो My matter shall evade the inconscient trance. My body, like my spirit, shall be free. It shall escape from death and ignorance. सत्यवान केमती परिष्कार भावरे नहेले मध्य गोटे तांको भितरे गोटे चिंता आसुची तांको भितरे गोटे सत्य जागृत होउची जे मो भितरे थिबा जेउ सब अपूर्णता गुड़िक रही तुम सहित युक्त हेले बा तुम आसी जाइछ जे कारणरू से सब निश्चय पूर्ण हो जिवो एवं निश्चेतनार जो स्लंबर जो ट्रांस रही मैटर निश्चय ताकू भांगिबो स्पिरिट निश्चय पुणी आउथरे उन्मुक्त हबो बा फ्री हो जिवो एवं मोर ए शरीर मृत्यु और अविद्यार कबळरू निश्चय बाहर को चली जिवो इट शैल एस्केप फ्रॉम डेथ एंड इग्नोर मन को आसी पारे जे सत्यवान एते कथा कहया मझिरे एमती गोटे कथा काहे की बेले बेले विधि निर्दिष्ट केतोटी जिंस आम पाखक स्वतः चली आसे एई मुहूर्तटी गोटे सेमितिया जोठी सत्यवान सावित्री को देखिकी निजर जो अपूर्णता रही से पूर्णता को पूर्णतार सोर्स आगे जमती छिड़ा जमती यांकु देखिले लागुची ये ही ये सब जिंस को हैंडल करि पारि आ से कथा से कहउचंती मध्य आ सत्यवान कर एपरी कथा सुनी सावित्री एकदम मंत्रमुग्ध हो जाइछन ओ कहउचंती स्पीक मोर टू मी Speak more, O Satyavan. Speak of thyself and all thou art within. I would know thee as if we had ever lived together in the chamber of our souls. Speak till a light shall come into my heart, and my moved mortal mind shall understand what all the deathless being in me feels. चमत्कार कथा ये सावित्री कहउचंदी सत्यवान तुमे से पर्यंत कहि चलो जे पर्यंत गोटे आलोक आसिक मोर गभीर प्रदेश को स्पर्श न करिछि एवं मोर ए पार्थिव मन बुझी पारु जे जहा किछि अमर बा डेथलेस सेगुडी को किपरि फील हुए तुम कथा सुनी मते सेई वास्टनेस टी जणा पड़छि इट नोज दैट दाउ आर्ट ही माय स्पिरिट हैड थॉट amidst earth thunning visages and forms across the golden spaces of my life एते विस्तारता मु केबे आगुरु फील करी नाही तेणु मु खूब श्योर जे तुमे ही सीए जहा को मु गोल्डन स्पेस मोर स्वर्णिम प्रदेश गुड़िकर जीवन रो स्वर्णिम प्रदेश गुड़िकर खोजुतिली एवं पृथ्वीर एई जो विराट दृश्य पटरे मु गोटिए जीवन साथी टीए खोजिबा पई बाहरिछि मते सते जेमती लागिलानी जे तुमे ही सीए जहा को मु खोजुथि एंड सत्यवान लाइक ए रिप्लाइंग हाफ टू द इंसिस्टेंट कॉलिंग ऑफ ए फ्लूट सते जेमती बंसी टीए स्वर नाद करिकि गोटे सितार को डाकिला भलिया वीणा को डाकिला भलिया सत्यवान सांगे सांगे सावित्री कथा शुणी कही उठुचंती ओ गोल्डन प्रिंसेस परफेक्ट सावित्री मोर आई वुड टेल देन फेलिंग वर्ड्स कैन स्पीक ऑफ ऑल दैट दाउ हास्ट मेंट टू मी unknown all that the lightning flash of love reveals in one great hour of the unveiling gods
Even a brief nearness has reshaped my life, for now I know that all I lived and was moved towards this moment of my heart's rebirth. I look back on the meaning of myself, a soul made ready on earth's soil for thee. Once were my days like days of other men. To think and act was all, to enjoy and breathe. This was the width and height of mortal hope. Yet there came glimpses of a deeper self that leaves behind life and makes her act its scene. सत्यवान कहते हे सावित्री, ओ गोल्डन प्रिंसेस, हे स्वर्णिम देवी, मु जेते कहले भी व्याख्या करि परिबिनी जे तुमको देखिला परे मते किपरि लागुची। मो हृदय प्रेम को धारण करने जमी उद्वेलित होउछि एवं देवता मानंकु उजागर करि पारुथवा एपरि एक मुहूर्त रे मु जानि पाउछि जे आजि पर्यंत मु जहा किछि जानिछि जेपरि भाबरे बंचिछि ए सब केवल एइथि पई थिला जे मोर तुम सहित साक्षात्कार हेबार थि। ए पृथ्वीगत पार्थिव दिन गुड़िक जो सब काटिछि, जहा किछि चिंता करिछि बा कर्म करिछि, जेपरि भाबरे भी मु बंचिछि, ये सबू केवल ये मॉर्टल होप रो विड्थ और हाइट भितर लिमिटेड थिला, किंतु तथापि मो हृदय मझिरे कोठी गोटे भावना थिला दैट लीव्स बिहाइंड लाइफ एंड मेक्स हर एक्ट इट्स सीन। ये जहा किछि सामने रे चलीछि सेठु बहुत ऊर्ध्व को चली जाई बा सेठु बहुत ताको सब पछरे छाड़ी देई मो मन आउ किछि पई गोटे उद्वेलित होउतला बा पैशनेटली आउ किछि चाहुतला, सेटा आउ किछि नुहे सावित्री, बोधहे तुने ही। तापरे कहउचंती a hard form skeleton of outward truth, a mental scheme of a mechanic power, this light showed more the darknesses unsurged. It made the original secrecy more occult. It could not analyze its cosmic veil or glimpse the wonder worker's hidden hand and trace the pattern of his magic plans. I plunged into an inner seeing mind and knew the secret laws and sorceries that make of matter mind's bewildered slave. The mystery was not solved but deepened more. मु बहुत जिनस भीतर प्रदेश को मोर जाई की सिखिली जानिली सत्य जेमती गोटे वंडर वर्कर रो हिडन हैंड आसी ये सब किछि कर दे जाउची, तार मैजिक प्लान्स गुडी कर पैटर्न गुडी को क्रिएट करूची बा ट्रेस करूची, किंतु मु मोर से इनर सीइंग माइंड द्वारा मध्य किछि डीपली सॉल्व मिस्ट्री गुडी को सॉल्व करि परली नाही, बरं से गुडी को आहुरी गुडहरु गुड होई चलथिला। I strove to find its hints through beauty and art, but form cannot unveil the indwelling power. Only it throws its symbols at our hearts. अनेक सिंबल प्रतिछवि बा प्रतिफलक गुड़िक केवल मोर मन प्रदेश रे घुरी बुल्ला सिना मु कोनसी रो इनर सत्य जानि पारली नाही। The link of the finite with the infinite, the bridge between the appearance and the truth, the mystic aim for which the world was made, the human sense of immortality. But now the gold link comes to me with thy feet, and his gold sun has shone on me from thy face. For now another realm draws near with thee, and now diviner voices fill my ear. A strange new world swims to me in thy gaze, approaching like a star from unknown heaven. A cry of spears comes with thee and a song of flaming gods. देवता मानकर एपरी एक सुमधुर संगीत जेपरी भासी आसुची, हे देवी तुमको देखिला परे मते सेमती लागुची। एपरी चमत्कार गुडाय वर्णना से करी पुणी आउथरे सावित्री को आह्वान करूचंती। Will thou not make this mortal bliss thy sphere? Descend, O happiness, with thy moon gold feet, enrich earth's floors upon whose sleep we lie. O my bright beauty's princess Savitri, by my delight and thy own joy compelled, enter my life,
thy chamber and thy shrine, in the in the great quietness where spirits meet, led by my hushed desire into my woods. Let the dim rustling arches over thee lean, one with the breath of things eternal leave. Thy heart beats near to mine, till there shall leap, enchanted from the fragrance of the flowers, a moment which all murmurs shall recall, and every bird remember in its cry. ଏପରି ଏକ ଚମତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ପୃଥିବୀର ଏଇ ଯୋଉ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅଛି ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତିର ସେ ଭିତରକୁ ସେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆବାହନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ हे ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଦେବୀ ତୁମେ ଆସ ତୁମର ଯେଉଁ ଶୀତାଂଶୁ ତୁଲ୍ୟ ତୁମର ଯେଉଁ ଚରଣ ଦୁଇ ରହିଛି ତାକୁ ଏଇ ପୃଥିବୀର ଧରାପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କର, ମୋର ଜୀବନ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସ ଏବଂ ଯେଉଁ ଚାମ୍ବରଟି ରହିଛି ତାକୁ ନିଜର କରିନିଅ। ଏଇ ଗ୍ରେଟ୍ କ୍ୱାଇଟନେସ୍ ଭିତରେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସ୍ପିରିଟ ଏକ ହେଇଯାଉ ଏବଂ ଏଇ ଜଗତ ପୁଣି ଥରେ ନିଜର ବସନ୍ତତ୍ୱକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ସାବିତ୍ରୀ ନିଜର এই কথাটিকে ମଧ୍ୟ ଛାଡିକି ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି ଯଦିଓ ସମୟ ହେଲାଣି। passing her lips in liquid sounds it spoke, ତାଙ୍କ ଅଧରରେ ଯେପରି ମଧୁ ଖସି ଆସିଲା ଭଳିଆ ମୁଖରୁ ସେପରି ଭାବରେ ଲିକ୍ୱିଡ କେମିତି ଲିପ୍ସ ଗୁଡିକ ଓଠ ଗୁଡିକ ଶୁଖି ଯାଇନି, ଓଠ ଗୁଡିକ ଓଦା ରହିଛି ଏବଂ ସେଥିରୁ ସିଏ ତାଙ୍କ କଥାଟିକୁ କହୁଛନ୍ତି ଓ ସତ୍ୟବାନ, I have heard thee and I know that thou and only thou art he, କେବଳ ତୁମେ ଓ ତୁମେ ହଉଛ ସିଏ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଖୋଜୁଥିଲି। Then down she came from her high carven car, descending with a soft and faltering haste, her many-hued raiment glistening in the light, hovered a moment over the wind-stirred grass, mixed with a glimmer of her body's ray like lovely plumage of a settling bird. ଯେମିତି ମୟୂର ଆସିକି ବସିଲା ପରେ ନିଜର ପୁଛକୁ ଏଇ ଗ୍ରାସ ଉପରେ ବା ଘାସ ଉପରେ ଘୋଷାଡି ନେଉଛି, ସେପରି ସାବିତ୍ରୀ ପିନ୍ଧିଥିବା ରୋବ ରେମେଣ୍ଟ ମାନେ ତାଙ୍କର କ୍ଲୋଥ୍ ଘାସ ଉପରେ ଯେମିତି ଗ୍ଲାଇଡ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଓ ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ସତ୍ୟବାନ ତାପରେ ଧୀରେ 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 ଜଙ୍ଗଲର ପ୍ରଦେଶ ଭିତରେ ନେଇ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନରେ ଯାହା କିଛି ଚାଲିଛି ସେ ସବୁକୁ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ନିଜର ଆଶ୍ରମ ଆଡକୁ। In a new act of the drama of the world, the united two began a greater age in the silence and murmur of that emerald world and the mutter of the priest wind's sacred verse. Amid the choral whispering of the leaves, love's twain had joined together and grew one. The nature miracle was wrought once more in the immutable ideal world. One human moment was eternal made. ଯେମିତି ସତ୍ୟବାନ ଆଉ ସାବିତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ଯେମିତି ଏଇ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ମାନସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିଏ ଶାଶ୍ୱତତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇ କଥାକୁ ଏଇଠି ରଖି then down the narrow path where their lives had met, he laid and showed to her her future world. ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ସତ୍ୟବାନ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଓ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଦେଖ ଇଏ ହଉଛି ତୁମର ଆଗନ୍ତୁକ ଭବିଷ୍ୟତ, ଯୋଉଠି ତୁମେ ମୋ ସହିତ ମୋର ଏଇ thatched roof ବାଲା ଘରରେ ରହିବ, ହର୍ମିଟ ରୁଫ୍ସ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। her happy voice cried out to ସତ୍ୟବାନ, ଯେମିତି ସତ୍ୟବାନ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ତାଙ୍କ ବନ ପ୍ରଦେଶରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ସେଇ ଆଶ୍ରମଟିକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, my heart will stay here on this forest verge and close to this thatched roof while I am far. Now of more wandering it has no need, but I must haste back to my father's house, which soon will lose one loved accustomed trade, and listen in vain for a once cherished voice. ମୁଁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ମୋ ପିତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯାଇ ସେଠି ସିଏ ଯାହାକୁ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଭଲ ପାଉଥିଲେ ସିଏ କିଛି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତାଙ୍କ ସହିତ କାଟି ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଶେଷ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ସାରି, for soon I shall return, nor ever again oneness must sever its recovered bliss, or fate sunder our lives while life is ours.
ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ମୁଁ ଫେରି ଆସିବି ସବୁଦିନ ପାଇଁ, ଆଉ କେବେ ମଧ୍ୟ ଫେରିକି ଯିବିନି। ଏକତ୍ୱ କେବେ ଆନନ୍ଦକୁ ଆଉ ରିକଭର କଲା ପରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ବିଧି ବା ଏଇ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭବିଷ୍ୟତ ଆମର ଯାହା କିଛି ରହିଛି ସିଏ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଯୁଗଳ ଜୀବନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ ନାହିଁ। ମାନେ ଆମେ ଦି ଜଣ ସବୁବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା। Once more she mounted on the carven car, and under the ardor of a fiery noon, less bright than the splendor of her thoughts and dreams, she sped swift-hearted, but still saw in still lucidities of sight's inner world, through the cool scented woods, luxurious bloom, on shadowy paths between great rugged trunks, paced towards a tranquil clearing Satyavan. A nave of trees enshrined the hermit's thatch, the new deep covert of her felicity, preferred to heaven her soul's temple and home. This now remained with her, her heart's constant scene. ସେଇ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିରେ ସିଏ ଯାହା କିଛି ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖିଲେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର ଜୀବନକୁ ସେ ସବୁକୁ ହୃଦୟରେ ବକ୍ଷରେ ଧାରଣ କରି ଏବଂ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭ୍ୟୁ ତାର ମନ ଭିତରେ ରଖି ସାବିତ୍ରୀ ପୁଣି ଥରେ ରଥାରୂଢ ହୋଇ ଖୁବ ଜୋରରେ ରଥକୁ ଦୌଡେଇ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ଛବିଟି ଧୀରେ 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 ହଜି ଯାଉଛି। ଆଉ ତାପରେ ସାବିତ୍ରୀ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୁକ୍ ଅଫ୍ ଲଭ୍ ର ଏଇ ଚମତ୍କାର ଘଟଣା ପରେ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ଫେଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି, ଯୋଉଠି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଯାହା ବିଧି ଦ୍ୱାରା ନିୟତି ରହିଛି, ବିଧି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ନିୟତି ରହିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ଆଲୋଚନା ରହିବ। ଆଜିର ଏଇ ଦିବସରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟବାନ ଆଉ ସାବିତ୍ରୀ ଦେଖା ହେବା, ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସାବିତ୍ରୀ ଆମ ଆଗରେ ଉନ୍ମୋଚନ କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟବାନ ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀ ତାର ଅବଲୋକନ କରି ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଉଛନ୍ତି। ମାନେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା, ସତ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ, ଆଲୋକ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ସେ ସୋଲକୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କରିଦଉଛି, ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟବାନ ଓ ସାବିତ୍ରୀ ଏକ ବ୍ରିଫ ମୋମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ହଉ ପଛେ ଏକ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଚେତନା ସେଇ ପାର୍ଥିବ ଆତ୍ମାଟିକୁ ବା ସୋଲଟିକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦଉଛି ଯେ ମୁଁ କେବେ ଛାଡିକି ଯିବିନି। ଥରେ ସତ୍ୟ ପ୍ରେମ ଆଲୋକ ତୋର ହେଇଛି ମାନେ ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ତୋ ସହିତ ରହିବ। ବିଧିର ଯାହା କିଛି ନିୟତିର ଯାହା କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ସେ ସବୁକୁ ସିଏ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସେ ସବୁକୁ ସିଏ ଭାଙ୍ଗି କେବଳ ଆଉ କେବଳ ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନ ରହିକି ରହିବେ ଏବଂ ସତ୍ୟବାନ ଓ ସାବିତ୍ରୀ ଏକ ରହିବେ। ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୱେଷିତ ଏବଂ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଆସ୍ପୃହିତ ଏଇ ସତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟିକୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାଣ୍ଟୋରେ ବାନ୍ଧି ଧରି ଆମକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ଫେଟ୍ ଆଡକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଆମେ ତ ଆମର ଯୋଉ ପଢିବା କ୍ରମରେ ଏସବୁକୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ପଢିବା ବହୁତ ଡିଟେଲରେ। ଆଜିର ଏଇ ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଏହାପରେ ଚିତ୍ତ ଭାଇ କଣ କହିବେ? ମତେ ଏଇ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରି ହୃଦୟଙ୍ଗମ ହଉଛି ଯେ ଆମର ସାବିତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନର ଯାହା ପଢିବା ବା ଯାହା ବୁଝିବା ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଏପରି ଆସ୍ପୃହା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହେଲାଣି ଯୋଉଠି ଆମମାନେ ଗୋଟେ ଏପରି ବା ଗୋଟେ ଏମିତି ରାସ୍ତାରେ ସମସ୍ତେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଯୋଉଠି ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ଥିବା ସତ୍ୟବାନ ନିଶ୍ଚୟ ସାବିତ୍ରୀର ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।